The issue of Mahadai rocked the first day of the assembly session on Wednesday. Independent MLA Rohan Khaunte grilled WRD Minister Philip Neri Rodriguez, demanding details of the diversion work in Karnataka. The heated debate brought in the Chief Minister, who said that they are indeed fighting in court on the issue. Here's more. Rohan alleged that the government was fooling the people on Mahadai. The government just filing SLPs and contempt petitions just to show they care about Mahadai. No outcome at all, as all applications are pending, the opposition alleged. The Supreme Court in the interlocutory application had directed Karnataka not to carry out any work. But Karnataka is still carrying on and the state government is doing nothing, it alleged. What is the status of Madai as on today? What are the illegalities and violations identified by your government and the action taken by you? Why was the government 248 days late, that is almost 9 months, in filing the special leave petition before Supreme Court? And what is the action, CM just last time सांगले आपण action ते आदोगादार घेतलो म्हणून, who did not object to the award? ताजेर तुम्ही कितें हे घेतले, action घेतले त्या advocateचे? If I recollect, I was just appointed as a Minister for Water Resources in the year 2019. A chronology is delay गिऱ्हाईक झाला तो त्या काहीच नाही. exactly, I'm coming to that point. So I was also surprised why it is delayed. Because Maharashtra has filed a special leave petition, Karnataka has filed a special leave petition. So delay kityak? Because we were apprehensive that our demand is not clarified by the Mahadai Water Dispute Tribunal. So जेन्ना आमी मंत्री जाले under the leadership of Dr. Pramod Sawant, doctor कडेन discuss केले. Doctor कितें? Itli delay. First of all, we need to ask the condonation of delay in the court. And after getting condonation of delay, we are able to file this special leave petition, sir. And हे special leave petition file करून आमकां एक relief मेळ्ळें आसा. मागीर आमी contempt petition file केलें. As you said, इन कोर्टाक हा case आमी झगडटा, इन Karnataka water divert करता, for which we have agreed that there is diversion by the illegal means, for which Mr. Vijay also brought photos. We have discussed in the last assembly, and we have decided to file again contempt petition. आमची टीम गेली and second petition गायलें आमी contempt petition. आतां आमचो honorable member म्हणटा कितलीं वर्सां जालीं. Just we are waiting for the court. So I would be happy if you could suggest what are the remedy other than the court. आयच्या तारखेन म्हादय खंय आसा? उदक डायवर्ट जालें, तूं मानता जालें, इलिगॅलिटी कॅरी आउट केली जाल्यार तुमी कितें केलें? वो हाजें उत्तर दी. स्टेट BJP, सेंटर BJP, दोगूय जाण भाव भितर झगडी चालू आसा काय फ्रेंडशीप चालू आसा कळना आमकां. तातूंत कर्नाटकाय BJP. वायलेशन्स कितले जाले, इलिगॅलिटीज कितले तुमी रेकॉग्नायज केले आनी तुमी एक्शन कितें घेतलें? After having 112 hearings, Mahadai Water Dispute Tribunal has given an award. Before that award, we have filed an interlocutory application before the tribunal saying that Karnataka is going on with the illegal activities or diversion, for which the tribunal has passed an interim order restraining the Karnataka government to seal that water, for which a team of honorable legislators went to there to see. COVID-ak lagun time to time the hearings alna. We are pressing so we are waiting for the court decision to come out. आम्ही रामायण महाभारत ऐकून आयल्या काय वी आर आस्किंग फॉर स्पेसिफिक रिप्लायज हियर. ही इज द मिनिस्टर. हांव विचारता तुवें समज वायलेशन पळयलें, कितें डायवर्जन जालां तुका खबर ना? तुवें सांगलें न्ही सुप्रीम कोर्टाक? डेट केन्ना दिता? अपील जानेवारी 2021च्यान कोविड म्हणून सगळें हाका हांगा ढोल ताशे जाता प्रेसिडेंट येतकर. पूण म्हादय खातीर प्रिविलेज मेळना, प्रिफरन्स मेळना, आणि हातून गोंयचो सरकार सांगता तर वी आर स्टील आन्सरिंग सुप्रीम कोर्ट. स्पेसिफिकली स्पीकर सर हांव डेटी सांगता ताका केन्ना ते स्पेशल आमी जे SLP फायल केली पळय न्ही, वीच इज द नंबर आतां ओके स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर आय एम आस्किंग स्टेटस. गोंय काडयो सांगता, सीएमूय काडयो सांगता. स्पीकर सर हांव ताका स्टोरी सांगता. स्पीकर सर म्हाका स्टेटस दी, म्हादयचो स्टेटस. मागीर तूं म्हणटलो टायम पळयतलो. मागीर तूं टायम पळयतलो. म्हाका स्टेटस दी. आतां वायलेशन कितले जाले, उदक कितले गेले, सादें विचारला तुमी एक्शन कितें केलें? पेटिशन फायल केन्ना हियरिंग आसा हेच सांगू न्ही. आतां आयकचें, जो स्पेशल SLP जी फायल केल्ली आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवान 2019 8 सप्टेंबर 2021 ताची हियरिंग आसा.
स्पीकर सर, पयले कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल केल्लें इन द इयर इट इज 19/5/2021 ताचे हियरिंग आसा 8 सप्टेंबर 2021. दुसरें कंटेम्प्ट पिटिशन Yes, sir. हांव तिसरें सांगता स्पीकर सर, पयलीं सोंपोवनी म्हाजें. दुसरें कंटेम्प्ट पिटिशन जे मिनिस्टरान सांगलें की आमी परत कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल केलां आनी जे सगळें तेणी दाखोवन दिलें ते स्पीकर सर 2 ऑगस्ट 2021 ताची डेट आसा. आमी एडवोकेटाक त्या केसींतल्यान काडून उडयलो. आमी त्या एडवोकेटाक त्या केसींत दवरूंक ना. स्पीकर हय. स्पीकर सर, म्हजो अजून प्रश्न पयलो आसा, तूं म्हणटलो टायम वता म्हणून. म्हाका डायवर्जन स्टेटस विचारता, डायवर्जन कितले केले ते विचारता, आनी तुमी ताजेर एक्शन कितें घेतले? कित्याक सरकार स्पीकर सर, दिस इज नॉट अ काँग्रेस गव्हर्नमेंट टुडे, दिस इज अ बीजेपी गव्हर्नमेंट इन सेंटर. इफ कर्नाटका कॅन डू इट, व्हाय नॉट गोवा? हाऊ इज इट बीइंग डायवर्टेड? स्पीकर सर, हो कोर्टात जो आमी रिपोर्ट सबमीट केला तो सांगपा खातीर न्ही, आमकां कळपाक जाय आसलें, आमकां म्हादईचो इंट्रस्ट आसा. तिनूय स्टेटींनी आपलो रिपोर्ट इंडिविज्युअल सबमीट केला. तो रिपोर्ट आमी तुमच्या समोर दवरपाचो न्ही, जो आमकां सुप्रीम कोर्टात सबमीट करपाक जाय. इंडिविज्युअली वी हॅव सबमिटेड. तिनूय महाराष्ट्रात आसतलो, कर्नाटकात आसतलो, गोंयांत आसतलो. पयले फावटी स्पीकर सर आमचे आयकोन तेंच्यांनी पयले फावटी रिपोर्ट तयार कर म्हणून सांगलेलो. रिपोर्ट तयार केला तेन्ना जॉयंट रिपोर्ट तयार करपा खातीर कर्नाटकाचो जेन्ना इंजिनियर तयार जालो ना तेन्ना तिनूय स्टेटींनी वेगवेगळो रिपोर्ट सबमीट केला. स्पीकर सर, इतके लक्षांत घेवपाक जाय आसले, तो रिपोर्ट आमी हांगा दवरूं शकना. Irshad Sheikh for Goa 365 from Porvorim.